Bismillahirrahmanirrahim. Network programming ITT 440. Right. So today we're gonna look into course information. So this is a confidential. Okay, we use on UiTM only. Untuk kelas kita saja. Right. Course code ITT 440 and course name is network programming. Okay, network programming. Right. So course level bachelor degree, and then student learning time is 120 hours. That is equivalent to 3 credits. Okay. 120 ni kita ada face to face 56 jam. Face to face 56 hour. And then plus student preparation time 64 hours. That means student kena spend masa banyak daripada dalam kelas. Bukan takat kalau dalam kelas 56, so balik 56 tambah lagi sikit lagi jam, so untuk learning, habiskan student learning time 120 hours. Okay, teaching prerequisite course, co-requisite, equivalent semua tak ada. Okay, no course, no other course lah. Okay, teaching period duration 17 weeks. Okay, yang ni 14 weeks kuliah tambah dengan 3 weeks final exam kan. Minggu final exam kan 3 minggu, and then kuliah kita ada 14 minggu. So 17 semua. Okay, resource person saya sendiri. Okay, National Education Code dalam Science, Mathematics and Computing. Delivery period is 1 semester. Okay. Okay, you all okay ke? Okay. Alright. So untuk course learning outcomes. Okay. At the end of the course, students should be able to apply programming language to various network application. Kan? And then that is under cognitive level 3. Kan? Ni Bloom taxonomy, cognitive, affective A, and then psychomotor. Kan? So kamu boleh refer dekat YouTube lah. Cognitive, affective, psychomotor. So dia ada ni standard. So, Bloom taxonomy, Center for Teaching Excellence, domain of learning, cognitive, affective, and psychomotor. So ada kat sini dia punya level, level. So kita boleh cari dekat gambar lah, senang sikit kan. So yang bawah level 1 lah, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. So kita tadi bawah berapa ni? C3, P3, A3, semua kita ambil 3 senang. Kan? Kita ambil 3. So kita duduk dalam application, valuing dengan perceptual. Nampak? Kita duduk tengah-tengah. Kan? Cognitive level 3 application, kita nak apply kan apa yang kita belajar. Kan? And then psychomotor, perceptual, and then kita nak valuing. Maksudnya kita buat presentation kan? Kita buat presentation on project kita. Alright. So clear? Ya, ada ni C3, P3. Okay, kita tengok CLO 2. Second CLO, perform practical skills related to network programming. Nampak? Psychomotor. Psychomotor ni motor kan, dia bergerak kan? Kan? Dia bergerak, sentiasa ada skill. Dia akan menambahkan skill you all. And then CLO 3, demonstrate leadership. Maksudnya untuk group project bukan sekadar untuk buat project saja. Kan? Ada leadership, autonomy, responsibility skills. Kan? Maksudnya selain daripada practical skill, kita ada responsibility skill. That's why dia dalam valuing kan. A3 tadi kan. Nampak? Effective level 3. Faham? Alright. So,
in task related to network programming. Bukan sekadar kita nak tengok projek tu saja, kita nak tengok macam mana kamu handle the project. Right, so clear. So LO1, apply programming language to various network application. CLO2, perform practical skill related to network programming. CLO3, demonstrate leadership, autonomy and supervisory skill in task related to network programming. Okay, so under cognitive level 3, psychomotor level 3 and affective 3. Kan? Okay, course description. This course is for network software developers who need to create a variety of network application. So it begins by overviewing the Unix process and inter-process communication IPC. The next topic covers the efficient and effective use of the socket API for network application development. From there, the API is covered in detail and the purpose of each function or socket option is identified, including the advanced behavioral side of each. Having a true understanding this issue and technique is often the difference between being a novice and professional network application developer. Kan kita tanya dalam entrance exit survey, kamu boleh kamu understand tak network socket API kan? Tak faham kan? So dengan belajar ni kita akan cover semua ni lah. And then chapter last, 3 chapter last kita akan belajar parallel processing. Okay, start dengan network programming dalam Python. So parallel processing kita akan guna language Python. Yang sebelum-sebelum tu, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, chapter 1 sampai 6 kita akan belajar guna C, language C. Pernah pakai C tak? Tak pernah kan? So kamu pakai C++ pernah kan? C++ pernah kan? So dia awal sebelum C++ kan? Sebab dia bukan object oriented lah. Dia structured. C ni structured, kemudian dia nak C ni jadi, nak gunakan C dalam bentuk object oriented, terciptalah C++. Kan, kamu belajar OOP kan? Object oriented programming. So the parallel processing is also addressed after the solid foundation of unit multiprocessing. So awal kita akan belajar unit multiprocessing and socket programming. So kita akan cover 3 ni. Unit multiprocessing, socket programming dan parallel processing. So untuk syllabus kita ada 9 chapter. Okay. Chapter 1, introduction to process model. Okay. Unit process overview, process creation and creating a sub process with fork. Kita nak jadikan proses tu double ataupun kita nak duplicatekan, nak clonekan proses kan. And then kita akan masuk API dekat Unix API kan. Belum ni, Signal API dulu dalam IPC. Okay, chapter 2 is IPC, Inter-Process Communication. So introduction to Inter-Process Communication, Signal API dan juga pipe model. Okay, kita nak communicate antara dua proses. Katakanlah kita dah fork, ada satu client, satu client, satu child, satu parent. Kan? Parent ni proses yang asal lah. Proses yang asal dipanggil parent. Proses yang kita clonekan nama child. So macam mana child nak bercakap dengan parent, kita boleh guna pipe model. Alright. And then kita akan masuk dekat socket programming. Okay. Socket programming paradigm, introduction to socket programming, layer model of networking, socket programming element, and then client server model. Okay. Socket API on chapter 4, creating and destroying socket, socket address, socket function, socket input output, socket option, and then other miscellaneous functions. Okay. And then chapter 5 kita akan masuk network programming in C. Okay, so C language overview, tools yang digunakan, compiler, kita pakai GCC ke, kita pakai CLang ke, and then networking API use. Alright, chapter 6. Saya scroll ternaik ya. Saya nak besarkan. Okay, ya. Oh, nampak kan? Besar sikit. Okay, network code pattern in C, chapter 6, stream. Dalam C macam mana stream, datagram, broadcast, multicast, and then kita akan tulis simple HTTP server kan, dia ada client, ada server. Server dia adalah HTTP dan kita nak connect client, kita akan connect dengan macam browser lah, browser. Kemudian daripada web server kita tengok simple email server, SMTP server. Okay.
Okay, kita masuk parallel programming. Pasal yang kedua, kita start dengan network programming in Python dulu. Kan? Kita belajar introduction to Python. Python for network engineers, networking with socket, server and client Python. Okay, parallel processing, introduction to parallel processing, motivating parallelism and then scope of parallel computing. Dan kita akan buat programming guna Python yang kita dah belajar pada chapter 7. So kita tengok apa beza thread, apa beza proses. Kan? Apa beza parallel dengan concurrent, kan? And then the Python parallel programming ecosystem. So teaching methodology kita ada 3, selalu ada 2 je, lab work, lectures, dan kita akan cuba buat collaborative learning. Okay, so kita akan belajar benda yang di luar kotak, mungkin collaborative learning. Ni boleh ada talk ke apa, boleh buat. Alright, propose and mark approve ni bukan. Kita ambil ni soalan lah. Okay, kita tengok continuous assessment 100%. Tak ada final exam lah, kan? Tak ada final exam, tapi kita ada final assessment. Okay, final assessment dekat AIMS ni dia tulis individual lab assignment. So kita tak boleh buat assignment sebagai final assessment, kan? Ni waktu buat ni saya tak ada maklumat lagi tentang final assessment, tak boleh buat dalam bentuk assignment. So kita tukarkan jadi individual lab test. Test boleh. Kita akan buat lab test. Kita akan buat skill based assessment macam subjek lain lah. Dia ada skill test, kan, skill based assessment SBA. Right, so kita akan tukarkan individual lab test. Okay, untuk final, tu macam final exam lah, kan, dia macam final exam, final assessment. So cuma kita tak test on teori macam test 1 lah. Okay, so kita akan test dalam practical. So dalam 40%, kan. So maksudnya carry mark kamu sebenarnya 60 jugalah. 60, cuma minggu last, minggu 17, minggu 14, 15, minggu 15, 16, 17 tu kita akan buat antara satu minggu tu kita akan buat lab test. Final lab test 40%. Carry mark 60 jugalah. Faham, kan? Walaupun continuous assessment ada 100%, carry mark yang kamu boleh tengok adalah 60. 10, 20, 30. 10 kita akan tengok, kamu akan buat individual assignment. Alright, so 20% next, 20% kita akan buat test. Okay, written test. Ni written test macam test 1 biasa, macam final exam, kan, dalam bentuk test. And then group project 30%. Group project 30%. So ini individual, dan ini dalam bentuk group. Ini individual, satu je group lah. Boleh? Okay, transferable skill, reflective learner, responsive, creative, innovative, tech savvy, solution provider, and expert and field. Okay, this module has no special regulation. So the assessment course, repeat the course lah. And then the assessment of this course in extricably linked to delivery. Student must attend the course entirely in order to be assessed. So recommended text, so kita pakai programming the unique system Macmillan International Higher Education. Okay, so sebab yang ini kita punya semakan kita 2020, kan, 2020 maksudnya 2023, maksudnya 2020 masih diterima lah. Sekarang kita kena cari buku teks yang baru lah. Tapi jangan risau, yang ini masih boleh pakai, kan. Bukan buku ni saja, buku yang outdated yang dulu pun masih boleh pakai. Sebab Unix ni dia lain sikit, buku dia memang power lah. Yang otai lagi power lah, walaupun dia tak terkini. Tapi kita untuk buku teks kita kena cari yang terkini lah. Kita kena cari 5 tahun yang sebelum. So 2019 masih boleh pakai, atau 2020 lah, 2020 sampai 2024, kan. Alright, so kita ada banyak reference lah. So saya banyak pakai pack publishing. So kamu subscribe lah dekat pack publishing. Contoh yang saya dah bagi dalam Telegram, kan. Dalam Telegram kamu dah claim lah ebook free tu. Kalau tak kena bayar, kan. Kalau tak kena bayar. So kalau dia bagi free,
bolehlah baca kemudian kan, claim dulu ni. Dia ada limit je 1000 orang dia bagi free. 1000 orang yang tak awal. Mungkin dia bagi dalam 3 hari tapi mungkin boleh habis dalam masa sehari dah habis, dah apa, sold out lah contohlah kan. Sold out tapi free. So kamu boleh tengok semua ni. Kamu boleh text references and other references boleh tengok dalam ni. Okay, so other references saya nak tambah satu lagi, ChatGPT. Selalu YouTube saja kan, YouTube, Google saja kan. So kita boleh ChatGPT, Gemini, boleh. Boleh, kita boleh pakai dia orang punya ni, black box, AI semua boleh kan. Tapi kamu kena tahu macam mana nak coding dan nak apa nama, nak compile, nak run, kamu kena tahu lah kan. Macam mana kamu nak edit coding, kena tahu. Kalau tak, kamu tu tanya ChatGPT je sampai sudah kamu tak tahu macam mana nak coding kan. Alright. Sebab ni yang 2016 sebab saya masuk JKIKU 2018 kan. So 2018 lepas 5 tahun 2023 ada course review. So kita ni 2024 dah sepatutnya dah ada course review yang baru, tapi kita akan ada cohort baru lepas ni. Okay, kita akan ada cohort baru. So mungkin kamu ataupun senior kamu akan ada yang last lah pakai cohort ni. Okay. Alright, so yang lain kita ada sheet untuk OBE ya. Of course, learning outcome, more learning outcome, soft skill learning outcome, relationship metric. Okay. Yang ni yang kita cuba mapkan dengan MOHI, Ministry of Higher Education. Okay. Dengan soft skill yang kita ada 7 flagship yang kita ada ni. Kan. 7 skill level. Okay. So dalam ministry kita, Kementerian Pengajian Tinggi, kita ada 17 apa nama level ni. So kita akan cuba mapkan. Alright. So yang ni tadi kan, kognitif, psikomotor, efektif. Nampak ada 7. Psikomotor ada 7 level lah. Okay. Efektif ada 5 je. Yang ni kamu cari yang 6, 7, 5 kan. 6, 7, 5. Sebab benda tu sentiasa ada pembaruan. Sama kan. Yang ini ini kita buat ikut CLO 1 tadi, kita buat lecture laboratory assessment. Kita nak testkan untuk CLO 1 kan, guna assignment dengan test. Untuk practical skill kita guna lab test tadilah. Guna lab test, lab exercise. Kita ada lab exercise tapi kita akan test hujung dekat final assessment lah. Alright, so untuk tujuan leadership ni yang saya sebut tadi adalah group project. Alright, so habis. Any question? No, sir.